नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु समस्त को नमस्कार गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आ जुहार दर्शक बंधु देखन आमे तो जेन की आपण मानकर छोटिया गोटे कलाकारिता मन के जेन नहीं करी हमें छोट छोट गीत किंबा वाद्य के देखे करी ही आमर चैनल रे प्रसारित करूँ। आमर चैनल रे जेन की आमर जड़े सदस्य अछन तो निजर आमर गाँ एका निजर आमर बोबा एका तो से बोबाटा बहुत दिन आमर चैनल रे किछि वार्ता के निकरी गीत मन लाक्सन जिनटा कि आगे काଣା घटवा वर्तमान आर काଣା चलीचे रीतिनीति के निकरी अनेक जगह रे माने कल्चर करी करी अनेक गीत दीचन तो से भली ठीक आमर चैनल रे भी आज गोटे सेमती माध्यम रे गीत गोटे आमे सुनावा लगे से आज्ञा आमर से बोबा के जेनटा कि आमे रिक्वेस्ट करमा आ एबे वर्तमान किन माध्यम रे गीत बनेचन आ किन माध्यम रे गीतटा के रचना करिचन आर काଣା घटना घटुचे वर्तमान आगे सुभद्रा योजना नहीं दौथी एबे वर्तमान तो सुभद्रा योजना मिलुचे तो सुभद्रा योजना रे नहीं करी माँ भौणी मैंने केते खुशी अच्छन ये गोटे रीतिनीति नहीं करी टिके गोटे होचे जेन कालिया योजना आसुला पीएम किसान आसचे सीएम किसान आसचे से भाया गोटे आज गोटे गोटे मॉडलिंग गीत आम नहीं करी शुणमा तेबे आसन से बाबांकर तांकर तो किसी नहीं भी तांकर घर लगे 5टा कि 7टा घर अच्छे जेन कि बाहर माने से गोटे पड़ार अच्छन आ से पड़ा ही करी आम आसुचु तो आसन से पड़ा जिमा आ से बाबा ठारे भेटमा। नमस्कार बाबा। नमस्कार बाबा। आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे तो आपन बहुत जेनटा कि गीत भी दीचन आउ अनेक माध्यम गीत नहीं कर दीचन तो आपन के कैरिकेचर भी जना पुराणिक गीत भी जना आधुनिक गीत भी जना। हाँ बाबा। तो वर्तमान एबर जेनटा गोटे एबे तो किछि नहीं सरकार गोटे भी परिवर्तन हिचन। हाँ हाँ। तो आमे तो राजनीति पॉलिटिशियन के नहीं नबार किंतु माने एबर गोटे रीतिनीति हिबा से गोटे केते केते भावटा काଣା चाली भावटा काଣା चलीचे आगामी दिन रे काଣା हवा तो से हिबा से नहीं करी जदि आमर दर्शक बंधु मान के किछि कहते कि किछि गीत गुता जदि आपनकर सम्मुख रे अच्छे बेले टिके शुणाले बहुत खुशी हेतु आमे सेति लागि आमर जेन की माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपन को पाखे पहुंची जइजन। देखन बाबा बाबा मैं अनेक दिन अनेक प्रकार गीतटा छाड़ी छे। अच्छा एबे जते बेले आपन मोर पाक के आसीचन बाबा हेले एबके के जिनिस माने तल के आसबा आर आग के क्या कथा माने हिची बाबा ई सब कथा के नहीं करी एका करबा के पड़ी छे हेले इटा टिके सुनाबी। अच्छा बाबा सुना हम बाबा। देखो मंडप तले बीजे कली जुगर फसड़ो जोड़ा कली जुगर फसड़ो जोड़ा देखो मंडप तले बीजे आम पाई सरकार करी अछंती विचार मासके थरे मिली जीवा आमको 3000 चालीथिबा नास्ता मोर चालीथिबा नास्ता मोर अंगुर सियो थोड़ा थोड़ा देखो मंडप तले बीजे कली जुगर फसड़ो जोड़ा देखो मंडप तले बीजे छेरा दिनर पीठा मोड़ा बुढ़ा बुढ़ी घिचा कोड़ा बुढ़ा हेउछे तता घता बुढ़ा हेउछे तता घता बुढ़ी के धरी छे ढोड़ा देखो मंडप तले बीजे कली जुगर फसड़ो जोड़ा देखो मंडप तले बीजे बुढ़ी बोलुआ छे बुढ़ा सुन उतर एबे मु कहूछि जा से हिटा कर बाछी चरा खाऊथी मु राम नाम जपुथी मु भल जिनिस को रखी भल जिनिस को रखी फिंगी दे कुआ सड़ा देखो मंडप तले बीजे कली जुगर फसड़ो जोड़ा देखो मंडप तले बीजे सरकार आमर माता पिता सरकार आमर अन्नदाता डबल रोटी खाऊथी मु नहीं आमर चिंता बुता आनंद मने भुंजीबा आनंद मने भुंजीबा आउ नहीं किछि लोड़ा देखो मंडप तले बीजे कली जुगर फसड़ो जोड़ा देखो मंडप तले बीजे
ସୁବିଧା କଲେ ଅପାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସଫା ସୁତର ପାଣି ପବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଭଣ୍ଟା ଟିକରାକୁ ନ ଯାଇ ଭଣ୍ଟା ଟିକରାକୁ ନ ଯାଇ ଲେଟ୍ରିଂରେ କର୍ମା ଝାଡ଼ା ଦେଖ ମଣ୍ଡ ତଲେ ବିଜେ କେ ଦେଖବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମୁଲୁକି ହସା ଲାଲି ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଗୋରସ ଚା ବସା ହେବା ଆମେ ନ ବଜୁବା ଦେଖିଦେଲେ ହେବେ କାବା ତୁହି ବାନ୍ଧୁ ଢୋଲିଆ ଖୁସା ତୁହି ବାନ୍ଧୁ ଢୋଲିଆ ଖୁସା ମୁହିଁ ବାନ୍ଧିଥିବି ଝୁଡ଼ା ଦେଖ ମଣ୍ଡ ତଲେ ବିଜେ କଲି ଯୁଗର ଫସଳ ଜଡ଼ା ଦେଖ ମଣ୍ଡ ତଲେ ବିଜେ କହେ ମୂର୍ଖ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଜୁ ତାଅ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ନ ଭଜିଲେ ରାମ ନାମ ନ ଭଜିଲେ ପକେଇ ଦେବି କାନ ମୁଡ଼ା ଦେଖ ମଣ୍ଡ ତଲେ ବିଜେ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ତବ ପାଦରେ ଶରଣ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ କରୁଅଛି ନିବେଦନ ଲେଖି ନ ଜାଣଇ ମୁହିଁ ଲେଖି ନ ଜାଣଇ ମୁହିଁ କି କରିବି ଅଳ୍ପ ପଢ଼ା ଦେଖ ମଣ୍ଡପ ତଲେ ବିଜେ କଲି ଯୁଗର ଫସଲ ଜଡ଼ା ଦେଖ ମଣ୍ଡପ ତଲେ ବିଜେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବାବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନା ତାର ଭାବା ଅର୍ଥ ଟିକେ ଅଧେ ବୁଝି ବୁଝା ପାରିବେ କି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ ବାବା ମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା କମ୍ପୋଜ କରିକି ଲେଖଲେ আর বর্তমানটা এটা ঠিক চালিছে আচ্ছা তো হেবার সম্ভাবনা বি আছে যদি হেলা বেলে এন্তা খুশি রে রহমা হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ আর হেন্তা তো আমার সরকার সুবিধা করি আসছন বাবা আমার সরকার একা আমার মাতা পিতা বাবা তাঙ্কর লাগি আমার গৌরব আচ্ছা তো বহুত সুন্দর লাগলা গীতটা যেনকি দর্শক বন্ধু আপন বি শুনিথিবে এটা গোটে আমার কলিযুগর রীতিনীতি মানে কে নিকরি হি গীতটা বনিছে তো আপন দর্শক বন্ধু মানে যেনকি কমেন্টরে বি জনাবে আর গোটে কথা আচ্ছা বাবা আপন তো গাঁ ছাড়ি করে বস্তি ছাড়ি করে যেন আপন এনে 5-7 ঘর অছন ইনে বনিয়া পড়া বলি এটা না দিয়েছে বাবা আচ্ছা বাবা এটা হেলা প্রায় 3-4 বর্ষ হেলা ইনে আসিকি মই আছে আচ্ছা তো এনে কেতে খুশি লাগুছে আপন রহি করে ইনে বেশি খুশি বাবা দেখুন আচ্ছা ইনে লতা বৃক্ষ বি আছে হ্যাঁ পানি পবন বি আছে নলকুয়া গোটে বি মিললা সরকার ইলেকট্রি বি দিছন বাবা আর প্রত্যেক সুবিধা গদা পাদা খা পিয়া বসা উঠা গছর ছাই প্রত্যেক জিনিস সুবিধা আছে বাবা আচ্ছা ক্ষেত খোলা বি তার সাথে দেখবার হচ্ছে জমি কে তো বাবা চারিআড়কে দেখি দেলে হি পারুছে মঝি আছে বসা আচ্ছা চাষ করবা লাগি বি সুবিধা আর গীত গুতা মানে বি নিকো টিকে ইনে বর্ণনা করে লেখবা সুবিধা হ্যাঁ বাবা এই বৃক্ষ তলে বসি করি মুই যে মনকে টিকে যেটা আসলা বেলে সেটা টিকে লেখছি আর হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা বহুত সুন্দর বাবা বহুত ধন্যবাদ যেহেতু আমার মা ঠাকুরাণী ইউট্ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା ଯେନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛେ হ্যাঁ ଯେନ୍ ଆପଣ କିଛି ନି ହେଲେ ବି ମାସକେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ମାସେ ବି ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିଆ ହଉଛେ ଆଉ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍କେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଶୁଣୁଛନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କାଣା କହିମୁ ଏଥି ଏମିତି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛେ ସଂସାରେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରିଥିବ ମନ হ্যাঁ বাবা ঠিক সেভଳି ଯେନ୍ ଆପଣ ସଂସାରେ ଯେନ୍ ରହିକରି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ର ଦିନକେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣ ଯେନ୍ ମେହନତ କରି ମାନେ ଲେଖିକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେନ୍ ଶୁଣଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ দেখুন বাবা ଆଚ୍ଛା ବାବା পূর্বকালে যে কেতে অসুবিধা লা ବାବା ভোকে শোষে বেশি কিছু হোক ଆଚ୍ଛା ବାବା আর বর্তমানে দেখবাকে গলে সরকার অনেক প্রকার সুবিধা কলে କଲେ ভত্তা বি দৌছন চাউল বি দৌছন পানি পবন যোগাউছন বিদ্যালয় বি গাঁ গাঁ কে হেলা ହଁ ବାବା সবু কথা কে নেই করি বাবা ବାବା মনটা সবুবেলে খুশি রহুছে আর খুশি নেই থিলে বাবা কোনসি লেখা পড়া বি নেই হে ନେଇ ହେ କଥାରେ ଅଛେ ଅରେ ଧଗ୍ନି ପରେ ଚିନ୍ତା চিন্তা নেই বাবা ଠିକ୍ ଅଛେ ଏମିତି କରି ମାନେ ଥଉ ভগবান রকিছন রখিছন। এটা উপর মালিকর বরাদ ସବୁଦିନ ଭରସା ହେ ତାଙ୍କର ସେ ହିଁ ମାରିପାରେ ସେ ହିଁ তারি পারে ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ হ্যাঁ ବାবা ଆଉ ଆସିଲୁ ଦ୍ୱୀପ ଯେନ୍କି କଥା ହେଲୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ତ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ଯେନ୍କି ବଣିଆ ପଡ଼ାରେ ଏବେ ବସବାସ କରିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଣିଆ ପଡ଼ା ବି ବହୁତ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ ମାନେ କିଛି ସେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛେ ଖ କି ନି ଖ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହ শান্তি বাবা ତ ସେ বিলকুল ଭଳିଆ ଜାଗାରେ শান্তি ଅଛନ୍ ଆପଣ ତ
तो बहुत खुशी लगला आपनकर पढ़ा के भी देखलु तो ये भली करी खुशी आप थन सदा बेले इतकी ही आम भगवान पाखे कामना है।